ka kɛ nafoloden i bɛ siran saya ɲɛ i bɛ dɔgɔya k'i ka ɲɛnamaya kɛ dɔgɔyama kɔnɔ o misaliya jumɛn ye n'a fɔ Mali ka cas min filɛ nin ye a ye Asimi Tabane ni ko train kunkolo de don dɛ o de ko don jamana kuntigi n'ale ɲɛna kaban kɔni jamana bɛ ɲɛ de o wa ni jamana kuntigi tiɲɛna dɛ jamana de bɛ tiɲɛ minɛ wayi le jeune président Hashimi mais a ye Mali ni France lajɛ dɔrɔn an ka hɛrɛ bɛɛ Faransi an ka sanu bɛɛ Faransi an ka ko bɛɛ Faransi ka u bila u ka baara la dɔrɔn n'i ban u ka baara ma u bɛ i faga n'i ban u ka baara ma u bɛ i faga mais waati min na yɛrɛwoloden nara cɛfarinden nara n tɛ diɲɛ fɛ o nara n ka jamana ka di n ye o nara a n'a dɛmɛbagaw ko Faransi an tɛ Faransi bɔ an ka jamana kan jaja don ka ca Ala bolo koyi Mali ye Faransi kɛ o la Faransi ambassadeur 72 heures de bolo ka bɔ 72 heures tile saba n'an ye sɔrɔ an ka ba Mali bala an na kabako da ye ka tubabukani bɔrɔ la koyi ka taa tubabukani ma bɔrɔ wa bɔrɔ ka to est-ce que mɔgɔw tun bɛ miiri na an ka dɔ bɔra taa kasi ko Faransi ka mɔgɔ 3 sara dɔrɔn mɔgɔ joli sara dɔrɔn a taara kasi ye ka to an ka sɔrɔsiw bɛ sa mɔgɔ 100 yirika kuma tɛ b'o la mais mɔgɔ dama sara tubabu bilen na dɔrɔn yen fɛla la a borila ka taa kasi daminɛ yen nɔ e ni Ala cɛ ka taa dɔ la kunu ka taa dɔ la kunu ka bɔ a ka foro la ka bɔ a ka foro la k'o kɛ président ye o kɔfɛ sisan o taara Faransi dɔrɔn o ka jamana janfa o ma kɛ a b'o bɛɛ ye wa donc o bɛɛ de yelen filɛ nin donc o la sisan nɔ parce que munna jajariw ye parce que munna o ma jɔ jɔyɔrɔ la parce que munna saya donc saya donc munna u sera saya ɲɛ o kɛra min ka mun kɛra sisan nɔ an tora jɔnya juru la mais waati min na funɛnkɛni nana sisan nu ne ye sɔrɔdasi de ye n tɛ siran saya ɲɛ n bɛ da ni saya ye ka wuli ni saya ye jan yɛrɛ man di ye koyi tɛ i b'a dɔn ko Jamadi Asimi ye min na ni Asimi ka so ye dɛ ale a ka fani don ta e ni Ala cɛ ka farafinmuso cɛ kɛ président ye o ma diya yala daminɛ kamera ma yala o kɔ e t'a dɔn ko o tɛ diya den mais oui e t'a dɔn ko o tɛ diya den bon o la mun kɛra sisan nɔ Mali filɛ nin ye ka bonya sɔrɔ Mali kɛra sanubere Mali kɛra baramuso ye Mali kɛra denkɛ fɔlɔ ye Mali kɛra den kelen min bɛ a fana ba bolo a ma ka di quoi a kɛra a ma ka di a ka di bɛɛ ye ka kɛ Malien ye sisan nɔ ka sɔrɔ an filɛ nin ye hali an ni Kɔnɔwari bɛ kɛlɛ la Kɔnɔwari population bɛ ka Mali dɛmɛ tellement que Mali yɛrɛ kɛra mɔgɔ ye mun y'a kɛ parce que a kɛra nin kɛra nin kɔ de o a kɛra nin kɔ de donc o la o cogo bɛ kelen fɛn na dɛ ni silamɛ karila a nin kɔ ka kari jan kɔ a bɛ bonya nin t'a ka bonya sa i kana don nin kɔnɔ quoi ni donna nin kɔnɔ n ka video bɛna janya quoi parce que ne ye silamɛ jamana ye ka an dɔgɔya bi dɛ ka an bɔ da la dɛ ka ko bɛɛ kɛ dɛ parce que o y'a dɔn ko diya ka d'an ye quoi an ka to yen nɔ an ka tɛmɛ n ka walanda kana janya ne y'o bɔra yen sisan nɔ ɲan e ko ko silamɛya pratique bɛ désordre la Mali la désordre Mali la désordre Mali la ko gouvernement kan ka ko dɔ kɛ a ka mun kɛ sisan gouvernement bɛ désordre la quoi gouvernement ka mun kɛ sisan ta Abdou Niang ne bɛ ɲininka a ka wabiya misiriw ci wa komi y'olu de fɔ a k'u bali ka wajuli kɛ wa a ka mun kɛ parce que i ye kuma daminɛ ni anw de ye o i ye kuma daminɛ ni anw de ye a bɛɛ bɔra yen nɔ u bɛ ka terrorisme kalan de o b'a dɔn bɛɛ ye terroriste ye de ne bɛ ka terroriste ye maintenant donc kuma ye min sisan nɔ o tɛ o kan kɛ komi a fɔra ko ka misiriw ci u ka misiriw ci wa tari u ka misiriw datugu wa u ka mun kɛ dun o tɛ bɔ ko walawala
ma fi folo chambe an kuna bi ko Hashimi ika yin ka don folo Hashimi ye mo sugu mi kwa a yin ka don chamma an kuna bi ko Hashimi alaka alatanga ka shibarka ka la korosi a yin ka don folo o ye mo mi nte kuma je no bra no ashi Abdou Niang ewa ko Mali don mo ma foige kanyesi mo nunu ma parce que ko unindo ka tabule kele undo ka tabule kele o de kama ko ni kuma mo fosta non ko avec doka kuma fota quoi do ko le ton ko mo foike jo fe mo foige bon kunu Mali kunu Mali atete ka tani ibe ka tana ataka ko lunya kunu Mali mini aka nyamogo aka kotigi amatigi no tien français de tungo ko yad agali an kuva ko kuma teke o fait c'est interdit jalakte anu uche jalakte ani uche kaut ateke fiu Mamodigo kato au conseil là a fait bella de l'engue pour que ani nous kase ka nyonye ukasigi somaka ma iwo kalama somake ama iwo okalama wa wekele akilam fleni ebe akilani keleli kundama don nga video kana jamulo kwa jihadi mumbe jihadi kan ko ka jihadi ke parce que ko mo be kafiri ne jonguna tiba ko jonguna ere kafiri mo sa ere folo ere de kafiri folo na te ko chide anga ifra ere do ni uka akilnai ni uka akilnai amene jonguna tiu dagwa te jonguna kana fie ko ntesewa ne jonguna ci oluma mo mba ya ka poko jam mo be kafiri ni te olutaka ebe ka tuni ka jonguna ci oluma tuguni jonguna e join tuabu kalangela ate kurna don ate adisa don ko ni bara de be malle ano nga bara be na ba ala teme mumbe uno korota ni tuabu kalan ko to kan sobe ani mbe bala teme ntale shirkane ka bo ko ga langue officielle flana ko e anglais ya anta fene be dugu jugoro ambe bo to kana sana la teme ibe langue wele so be de ebe ko wara so to ka ni o banto nte france guinea ni france guinea abda kala kantu ya no ai ni France beta me France beta de abtana ka kande ya abtana ka kande o abtana ka kande donc mi jetige kam ho jetige wala mu tila mo nu flene ninun te ba ja kono fonti wala ka ba ja kono ni e wulili ke o be jabi ke ibla tra ngwa nyang troji be te ba ja kono fonti wala ka ba parce que ntwali be Allah wala yakwa kata to ka dimana minawla kata bindoka donc ko mo ni setaye alna asekra ka iki abikine alma alna sekra kinni na bininde oya sego den oya mu oya sego den et après bon ni ko tumdala aminan kono wala sa jihadi kela ni fle ni me jihadi la nu keme ka akli nyami donc ale faye karta ibla kaminga ni ngalone de mimike iblala otela ka ke ko avec iblala arabiga ija ka kuran e on fait faye ne ka abla irla ka abla ayirla ni sirata no argentina de voilà mais ebe mo bla mo mto fouille dans la voilà mais voilà mais ni be don toko ne be don so dade fe ni be don toko be don so dade
ok o fuka fisa la nyang eko ko silamɛya donna an fɛ kana ko an tɛ kan min mɛn e t'a dɔn n'a sɔrɔ 1% bɛ o kan mɛn walima e t'a dɔn yɛrɛ mun y'a lamɛn yɛrɛ yala est ce que olu y'a lase ka ɲɛ wa silamɛya yɛrɛ fɛn donna a kun kan an bara nin bɛ t'i ka kuma dɔ ya ok silamɛya a bɛ kana an bara an tɛ kan min faamuya o wala an b'an kun fɛ a k'i la faute yang o jɔn ka faute ye sisan nɔ e ka cɛkɔrɔba min y'i bila ekɔli la wa tari anw o jɔn ka faute ye sisan kɔni an bɛ se k'a fɔ ko yang ye lujuratɔ ye ɲɛ kelen don a yang ye ɲɛ kelen don donc o ye ala ka bana ye o ye ala ka bana ye mɔgɔ tɛ mɔgɔ jalaki o la mais ka taa ɲangi ta ka madrasa to yen ka taa i bila ekɔli la i bɛ t'i ka cɛkɔrɔba ɲininka o la walima mɔgɔ min ta k'i bila ekɔli la a m'i bila madrasa la walasa i ka se i ka diinɛ bɛ langi min na walasa i ka se k'o langi faamuya n'o tɛ o t'anw nɔ ye dɛ o t'anw nɔ ye dɛ sisan nɔ e b'a fɛ an ka bɔ silamɛya la parce que ko an tɛ k'a faamuya an ka bɔ silamɛya la de wa a y'a kuma nin a fɔ k'u ye jumɛn i b'a fɛ an ka bɔ silamɛya de la wa komi an tɛ k'a faamuya e ko sisan nɔ ko silamɛya ko mun y'a lase est ce que olu bɛ k'a lase ni kɔnɔdiya ye wa donc parenthèse bon ne tɛ i sɔsɔ o la quoi o ye ko wɛrɛ ye est ce que olu bɛ k'a lase ka da mɔgɔw qualité ka ca i b'i yɛrɛ dɔn i tɛ bɛɛ dɔn dɛ o tɛ kuma dɔ ko ye mais e kuma min fɔlen ko silamɛya donna a kun kan an bara yan nɔ awɔ i la kuma ye tiɲɛ ye dɛ mais tiɲɛ wɛrɛ bɛ tiɲɛ wɛrɛ kɔnɔ quoi e min kɛ a kun ye ani ne bɛ ka min ye a nɛn kelenw tɛ parce que e tɛ silamɛya kun dɔn ne ko karisa nin ye kun ye nin ye nɛn fo ka sɔrɔ e bɛ nin ye bigi de ye nin ye bigi kun ye nin ye bigi nɛn o tɛ mɔgɔ min bɛ bigi dɔn ni mɔgɔ min t'a dɔn yɛrɛ dun e bɛ kun ni nɛn dɔn wa donc Abdou Niang e tɛ kun ni nɛn dɔn silamɛya la e tɛ kun ni nɛn dɔn silamɛya la tɛ faamu silamɛya ye tawhidu de la ilaha illallah kira nana de ka san 13 kɛ Maka ka o lili don fɔlɔ ka da ala kelen pe la ka tigɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na ka da ala kelen na ka tigɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na ka ala kelen pe bato ka ala kelen pe bato o silamɛya nana o de kan i kana jo bato i kana mɔgɔ bato a ta i kini yɛrɛkun bato i ka ko bɛɛ kɛ ala subahanahu wa taala ye silamɛya de nana o kan ni silamɛya nana sisan nɔ ka o tawhidu bila kɛrɛfɛ ni e y'o fɔ ko e ye wahabiya ye ko e ye kokuratigi wala sisan silamɛya donna a kun kan an bara nɔ i la kuma o tiɲɛ de o bon silamɛya kan ka don tawhidu de kan ala kelen b'an ciya ala kelen b'an ciya kaburu jora ko o dabila ka sɛbɛsiri dabila ka i da falen mɔgɔ ɲuman kaburu la ka i da falen kaburu la ko o dabila ka taa ko caman caman quoi saraka b'i ka da la saraka so jɛma saraka misi jɛma saraka sɛ jɛma k'olu bɛ e latanga olu bɛ latanga ni i bɛ nin kɛ i tɛ silamɛ o ala caman de b'e bolo quoi donc ni o tɛ jamana min na c'est vrai i la kuma o tiɲɛ ye silamɛya o turula a kun kan pour que n k'a f'i ɲɛna quoi n bɛ kuma dɔ f'i ye sisan i b'a dɔn ko silamɛya donna a kun kan anw bara yan nɔ o b'a sɔrɔ i la kuma tiɲɛ ye ka muso datugu kɛlen kan sɔrɔ k'a ɲɛ datugu walima ka a datugu ka yɔrɔ bɛɛ datugu ka a tɔ to a ɲɛda ani a tigɛ fara ye nin ye kuranɛ kolo ye nin bɛ silamɛya la a bɛ san 1400 bɔ
nin bɛ silamɛya la ka muso ka datugu mais an fɛ yan nɔ o ma kɛ ko kura ya an fɛ yan nɔ waati min na ijabu ko nana a kuma ma caya wa a ma kɛ ko an bɛ ka sinji tigɛ wa wala ila kuma ye tiɲɛ kɛ ayi silamɛya de nara a kunjugu kan mais e bɛ ka min ye ko kunjugu dɛ o tɛ kunjugu ye o ye kunɲuman de ye e bɛ ka min ye ko kunɲuman de o ye kunjugu de ye parce que n tɛ la kuma o ni i ka karamɔgɔw mun bɛ ka i former k'i bila a la ni y'olu ka kuma de ye donc la Abdou Niang o yɔrɔ la o tɛ an kɔ dɛ sisan ko ka silamɛya la sen ko kira tun bɛ min kan ko y'a yɛrɛ wolo yɛrɛ mais e banna kuma la o e ko sisan ko kira tun bɛ min kan ko ye silamɛya yɛrɛ wolo ye n'i tɛ yɛrɛ wolo ye i ye mun ye sisan nɔ ɲɛmɔgɔden kɛ mais est-ce que an bɛ yɛrɛ wolo to yen ka mun ta Niang e de ko nin dɛ k'u ko k'o ye silamɛya yɛrɛ wolo de ye ko kira tun bɛ min kan mais toi aussi mais k'a sɔrɔ silamɛkɛla nana ni diinɛ ye a tun bɛ min kan o tuma n'a y'a sɔrɔ a tun bɛ min kan ko an b'an k'o ta o a cikun kɛra an ma mun ye a cikun kɛra k'an ma mun ye a nana ni mun ye chrétien diinɛ tɛ ko ye ka bɔ don o don ka dɔ tigɛ ka bɔ a la k'o fili o tɛ dɛ don o don ka dɔ tigɛ ka bɔ a la k'o fili o tɛ ko ye nin ye diinɛ de sɛbɛnlen ye a bɛ yen nɔ an ka ɲɛnamaya bɛɛ Niang timi ka an ka ɲɛnamaya bɛɛ an filɛ ka min kɛ nin ye Niang an bɛ Ala de deli Ala ka yafa an ma koyi ni o ye jumɛn ka an ka silamɛya kɛ seli ye ka an ka jugement bɔ a la nin ye faratiba de ye faratiba nka farati ye min ye tuguni hali i tɛ karamɔgɔw ye ka poroto k'a kuma fɔ quoi e m'a fɔ Umaru ye da wa ko ni mɔgɔ ma kiiri tigɛ ni Ala ka ta ye ko o tigi ye kafiri ye yɔrɔ u y'o do i da i m'o o fɔ wa Ala ye dugumakolo da ka adamadenw da k'u ka ale Ala ko kɛ n'i ye Ala ko kɛ k'a bɛ don arijinɛ kɔnɔ n'i ba bɛ don jahanama kɔnɔ ko Ala ko ye diinɛ dafalen de ye seli jaga sun heji ani an ka sanni ni feere ani an ka kiti ani an ka jamana mara an ka jugement an ka polisiw an ka sɔrɔdasiw an ka fɛn fɛn sa a tant que ni an ko ko an mako bɛ Ala ka arijinɛ la dɛ jagoya tɛ dɛ la ikraha fi din n'i ko Ala ne mago t'i ka arijinɛ la n sera yɔrɔ o yɔrɔ n bila jahanama kɔnɔ i yɛrɛ sago kɛ mais de ko Ala i ka tasuma Ala ne tɛ se a kɔrɔ dɛ Ala i ka arijinɛ ka di dɛ Ala Ala ne don arijinɛ kɔnɔ o la ko k'an b'a kɛ Ala sago de ye dɛ an sago tɛ dɛ bon et puis arijinɛ ka di maliyɛn bɛɛ ye hali maliyɛn kafirifin n'i ko a ma ko i kafiri kɛlɛ wulila maliyɛn ka wuli ka bɔ sa i bɛ ka sɛw tiɲɛ wuli ka bɔ sa i kan wuli ka bɔ kan a bɛ se ka kamera kan wuli ka bɔ yen i bɛ se ka kamera kan arijinɛ ka di maliyɛn bɛɛ ye awɔ hali